ममरे साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो बताइएगा, स्टील मिल को बंद करने से मुताल्लिक इस वक्त फैसले हो रहे हैं, बातें हो रही हैं, क्या ये हुकूमत के, पाकिस्तानी मईशत के हक में है? इसके क्या फ़वाइद हो सकते हैं, क्या नुकसान हो सकते हैं? बहुत शुक्रिया जी, जो बोल टीवी ने मौका दिया। आमिर मुमताज साहब ने टेलीफोनिक राब्ता नहीं किया, उन्होंने सदर पाकिस्तान, वजीर आजम पाकिस्तान, SIFC और वजीर खजाना और स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन को खत लिखे हैं। अच्छा। और उस खत के अंदर ये कहा गया है, क्योंकि अभी 4 तारीख को जो कोक ओवन बैटरी प्लांट की गैस की जो है डिस्कनेक्ट की गई, उन्होंने उसके ऊपर तबसरा किया है। और ये कोक ओवन बैटरी 2010 से हीटिंग मोड में थी और दूसरी विदाउट प्रोडक्शन 2015 से, और स्विस सदर्न गैस का बिल 100 अरब रुपए से ऊपर था। अच्छा। उन्होंने इसके ऊपर बेसिकली किया है। मेरा ख्याल है कि आप उसको पूरी तरह समझे नहीं है। पाकिस्तान स्टील मिल तो आप देखें तो 2010 से तकरीबन बंद है, मगर मुकम्मल जो इसकी प्रोडक्शन बंद हुई वो 2015 से हुई। तो ममरे साहब, ये आपके बोर्ड के आमिर मुमताज साहब के बहाली के मुतालबात हैं या नहीं? क्योंकि अब ये पिछले 14 साल से बहाली के हैं, और उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान स्टील मिल की बहाली मुल्की मईशत को जो है वो बहरान को हल करेगी, उसके लिए जरूरी है। मगर ये जिस तरीके से गैस का डिस्कनेक्शन हुआ, ये असल में ये था कि पाकिस्तान स्टील मिल की प्राइवेटाइजेशन से हटाया गया अक्टूबर 2023 में, और हटाने के बाद SIFC ने वजारत सनत व पैदावार को ये हुक्म दिया कि कमेटी बनाए जो वायबल ऑप्शन जो है वो दे कि स्टील मिल का क्या करना है। उस कमेटी की आज तक कोई मीटिंग नहीं हुई, और पाकिस्तान स्टील मिल 2022-23 में जो इसकी फाइनेंशियल ब्लीडिंग थी 60 लाख रुपया घंटा थी। अच्छा। और अभी स्टेटस को मेंटेन हो रहा है। पाकिस्तान स्टील मिल बेसिकली मुनाफा कमाने वाली मिल थी 2008 तक। अच्छा। इसको हुकूमतों ने, वजारत सनत पैदावार, प्राइवेटाइजेशन कमीशन ने दानिस्ता सरकारी सरपरस्ती में तबाह किया है। अच्छा। ऐसे लोगों को पाकिस्तान स्टील मिल की इंतजामिया में और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में तैनात किया, जो इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट के फंक्शन ही कोई नहीं समझते थे। अच्छा। अपने मनपसंद बंदों को किया, फिर उनकी कारकर्दगी को देखा ही नहीं। ये इल्जाम पाकिस्तान स्टील मिल के खिलाफ और पाकिस्तान स्टील मिल का ट्रेन जो ह्यूमन रिसोर्स है, ये एक बयानिया बनाया गया है, और ये बयानिया उस प्राइवेट सेक्टर और उनके सरकारी सहूलतकारों ने बनाया है। मुमताज साहब, ये 2008 ही वो साल था कि जहां से सियासी जमातों की हुकूमतें पाकिस्तान में शुरू हुई। तो ये किसी एक सियासी जमात के दौर में मखसूस स्टील मिल के साथ ये रवैया इख्तियार किया गया, या क्योंकि एक के बाद एक तीनों बड़ी सियासी जमातों को मौका मिला है? तीनों में ये तमाम पार्टियां इसमें मुलव्वस हैं। अच्छा। कोई एक नहीं है, किसी का कहें हम कि जी ये पार्टी है वो है, ये तमाम जो हैं ये पार्टियां बदलती रहती हैं, बेनिफिशियरी वही हैं। अच्छा। वो जो सेक्टर, अब आप ये देखें कि पाकिस्तान स्टील मिल जो है, इसका केस आज तक किसी ने पेश नहीं। ये जो स्टेट ओन एंटरप्राइजेज या पाकिस्तान स्टील मिल भी उनमें से एक है, ये बयानिया बनाया गया है। इन अदारों में कोई खराबी नहीं है, और ये बयानिया बनाने वाले और बयानिया का आगे जो है उसको बढ़ावा देने वाले जो लोग हैं, उनको काउंटर करने वाला कोई नहीं है। हम दावत देते हैं मीडिया के उन तमाम एंकर पर्सन साहिबान को, रिपोर्टर साहिबान को, बैठे बात करें। पाकिस्तान को अगर बचाना है तो स्टेट ओन एंटरप्राइजेज लाइबिलिटी नहीं है, लाइबिलिटी ये हुकूमतें हैं। क्योंकि जितने भी मेरे रियासती स्टोन है, इनका परफॉर्मेंस ऑडिट तो है ही नहीं। और भाई, जब पाकिस्तान बना था डॉलर 3 रुपए का था, 71 में जब मेरा मुल्क टूटा तो 5 रुपए का था, आज 280। वो डिक्टेटरशिप हो या नाम निहाद वो जमहूरियत हो, कौन सियासी ये 280 पे गया? ये इनकी खिदमत के सिलसिले में गया, ये इनकी ब्लंडर बहाली के आप लोग के मुतालबात हैं। पाकिस्तान स्टील मिल आज भी बहाल हो सकती है। ममरे साहब, ये मैं पूछ रहा हूं कि बहाली हुनरमंदों की मदद से ममरे साहब ये कैसे बहाल, इसके लिए हम हुकूमत की मदद करने को तैयार हैं। ममरे साहब, आवाज आ रही है मेरी आपको? ममरे साहब, ये बहाली कैसे मुमकिन हो सकती है? अभी आपने बताया कि 100 अरब रुपए का तो सिर्फ ये गैस का ही ड्यू हो गया है, गैस के बिल्स हैं डिस्कनेक्ट जिसकी वजह से मामला हुआ है। तो ये 100 अरब रुपए कौन भरेगा? क्या ये हुकूमत भरे? प्रोडक्शन तो स्टील मिल में हो नहीं रही। 100 अरब तो ये सुई गैस का है। पाकिस्तान स्टील मिल का जून 2023 तक ऑडिटेड जो कर्जा जात है वो 335 अरब है। अच्छा। खसारा 224 अरब है। इसके लिए बहाली के लिए हमारी ये दरख्वास्त है कि एक नॉलेजेबल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बने, एक प्रोफेशनल मैनेजमेंट
جو ہے وہ بنے. اور یہ اسٹیل مل خسارے میں گئی کیوں؟ یہ اسٹیل مل تو منافع کماتی تھی, 10 روپے کے شیئر کی ویلیو 18 روپے 60 پیسے تھی. یہ منافع کمانے والی مل کی نجکاری نہیں کر سکے. اور اگر آپ کو میں بتاؤں تو اس کے شیئر کی ویلیو جو 10 روپے کا شیئر تھا جون 2022 میں 301 روپے تھی, اور جون 2023 میں یہ 287 روپے. یہ بیسیکلی حکومت کا بیانیہ یہ میرے دوست آگے بڑھاتے ہیں. حکومت کو میں آپ سے درخواست کروں گا کہ یہ وزیر صنعت و پیداوار یہ سند میں بتاتے ہیں جی 2001 میں مل کی پرائیویٹائزیشن ہوئی, اس کا مطلب ان کو پتہ ہی نہیں ہے. پاکستان اسٹیل مل کی 2006 میں ہوئی تھی اور سپریم کورٹ نے پرائیویٹائزیشن نہیں روکی تھی. انہوں نے کہا تھا اس میں شفافیت نہیں ہے, اور وہ جو اس ملک کو تباہ کرنے والے ہیں یا بینیفیشری ہیں, سپریم کورٹ نے 2012 میں حکم دیا نیب کو کہ انویسٹیگیشن کریں. ٹھیک ہے. اچھا ممبر صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ اب جو اتنے خسارے میں جا چکی ہے, کوئی کل ملا کر 350 ارب کا اس وقت خسارہ ہے. خسارے میں مل نہیں ہے, خسارے میں دانستہ لے گئے ہیں. ہم مدد کرتے ہیں, احتساب کرنے کے لیے ریکوری کرا کے دیتے ہیں. جنہوں نے اس ملک کو اور ان اداروں کو لوٹا وہ اس ملک کے اندر ہیں. لیکن اب جو مختلف اداروں کے ڈیوز ہیں وہ تو کلیئر کرنے پڑیں گے نا, پھر یہ بحالی کی طرف کوئی قدم اٹھایا جا سکے گا. بھائی یہ ڈیوز بالکل ہم کریں گے کلیئر, مگر ہمارے سے بیٹھ کے بات تو کریں نا. یہ ون سائیڈڈ بات کرتے ہیں. ابھی یہ سند ممبر صاحب اس کے لیے وقت کتنا چاہیے ہوگا آپ کو؟ بتایا کہ ہم آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں, مگر واپس جواب ہی کوئی نہیں دیتا. ممبر صاحب اگر یہ اپنی بحالی کی حالت میں مل آ جائے تو اس کے لیے آپ اب یہ بلز کو کلیئر کرنے کے لیے آپ کو کتنا وقت چاہیے ہوگا؟ ابھی تو پروڈکشن کچھ بھی نہیں ہو رہی, ابھی تو خسارے میں ایک مل چل رہی ہے. اس کو پروفٹ میں لانے کے لیے اور پھر یہ پورا خسارہ اتارنے کے لیے کوئی 5-10 سال تو چاہیے. پروفٹ کماتی تھی, یہ پروفٹ کماتی تھی, اب بھی یہ کھڑی ہو سکتی ہے, مگر حکومتی پالیسیاں یہ مجھے بتائیں کہ تجارتی پالیسیاں جتنی بنائی ہیں اس سے اس ملک کو فائدہ کیا ہوا؟ 18 ارب ڈالر لوٹے گئے جو ان کی تجارتی پالیسیاں تھیں. 2001 سے جو ڈی ٹی آ رہی کہ جی مال فری آف ڈیوٹی امپورٹ کریں, ہم ری ایکسپورٹ کریں گے, کتنی ایکسپورٹ بڑھی ہے. پاٹا کو انسینٹیوائز کر کے کتنی انڈسٹریلائزیشن ہوئی ہے. اصل جو لوٹنے والے ہیں ان کا احتساب نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے. اب ممبر صاحب یہ بتائیں کہ خسارے میں جانے کا یہ آغاز کب سے ہوا؟ میں کروں گا میڈیا سے کہ ملک کی مدد کیجئے, ہمیں موقع دیجئے. ممبر صاحب آپ کی بات تو اس وقت دیکھیں, آپ کی بات اس وقت ڈیبیٹ کیا جائے, آپ کی بات اس وقت حکام بالا تک بھی پہنچ رہی ہے, عوام بھی آپ کو دیکھ اور سن رہے ہیں. یہ بتائیے گا کہ کب سے یہ خسارے میں جانے کا اسٹیل مل کا یہ آغاز ہوا ہے, اور یہ خسارہ جو اب کئی 100 ارب تک پہنچ چکا ہے, اس کو ختم کرنے میں کتنا وقت درکار ہوگا؟ سے لے کر 2023 آڈیٹڈ اکاؤنٹ موجود ہیں جن میں خسارہ 224 ہے اور قرضہ 335 ہے, اور اس کے ایسٹ 830 ارب کے ہیں. اب آپ دیکھیں جس کے ایسٹ 830 ارب کے ہیں, حالانکہ یہ ویلیو کم لگائی گئی ہے, یہ کہتے ہیں سکریپ ہے. خدا کے لیے میرے ملک کے ساتھ زیادتی مت کرو, ان اثاثوں کو مت ایسے لوٹنے دو. جو کام ہم خود کر سکتے ہیں ہم غیروں سے کیوں کرواتے ہیں؟ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.